بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ ہے عاشق آباد کے علاقے کا، جہاں ایک خرم نامی شخص کسی ترخان کی دکان پر کام کرتا تھا۔ خرم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، اور خرم کا والد کے سوا کوئی نہ تھا، نہ بہن نہ کوئی بھائی۔ اور خرم کا والد فیاض کسی چودھری کے گھر نوکر تھا، اور اسی طرح اس نے خرم کی پرورش کی تھی، لیکن وہ خرم کو پڑھا لکھا نہ سکا۔ اور جب خرم 15 سال کا ہو گیا تو ایک دن فیاض نے خرم سے کہا، دیکھو بیٹا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا، اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اسی وجہ سے تمہیں کوئی کام سیکھ لینا چاہیے تاکہ میری طرح تم کسی کی غلامی نہ کرو۔ خرم نے کہا، پر بابا مجھے کیا کام سیکھنا ہوگا؟ اس علاقے میں کوئی اچھا کام ملنا بھی تو مشکل ہے، اور مجھے کوئی ایسا کام چاہیے جو کہ میں جلد ہی سیکھ جاؤں۔ فیاض نے کہا، میرا ایک دوست ہے جو کہ لکڑی کا سامان بنانے کا کام کرتا ہے اور وہ میری بہت عزت کرتا ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں جلد ہی کام سکھا دے گا، اور وہ ایسا کام ہے جو تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اگلے دن خرم اور فیاض مشتاق نامی ایک مشہور ترخان کے پاس گئے جو کہ لکڑی کے فرنیچر وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ فیاض نے مشتاق کو کہا، مشتاق بھائی، یہ میرا بیٹا ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے میں اسے پڑھا لکھا نہ سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا شاگرد بنا لو اور اس کو یہ لکڑی کا کام سکھا دو تاکہ یہ ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ مشتاق نے کہا، فیاض بھائی آپ فکر نہ کرو، اب یہ میرا بیٹا ہے اور میں جلد از جلد اس کو یہ کام سکھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر فیاض خرم کو مشتاق کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا، اور آہستہ آہستہ سے دن گزرتے رہے اور وہ خرم کو کام سکھاتا رہا، اور 4 سال میں خرم ایک عمدہ ترخان بن گیا۔ یہ دیکھ کر مشتاق اور فیاض بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب خرم خود ہی پورا فرنیچر تیار کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم مشتاق کی بھی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب کبھی مشتاق تھک جاتا تو خرم کبھی مشتاق کا سر دباتا اور اس کی ٹانگوں کو دباتا، اور مشتاق خوش ہو کر اس کو بہت سی دعائیں دیتا اور اس کو اس کی اجرت کے پیسے بھی زیادہ دے دیتا۔ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا اور مشتاق نے اپنا سارا کاروبار خرم کے حوالے کر دیا اور خود زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خرم کو ایک شخص نے فرنیچر بنانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ آرڈر جلد از جلد مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سارا سامان کسی شادی میں جانا ہے اور شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں سارا فرنیچر شادی کے وقت سے پہلے بنا کر دوں گا، لیکن اس کے پیسے تھوڑا زیادہ لوں گا۔ وہ شخص مان گیا اور خرم نے وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ خرم اکثر رات دیر تک کام کرنے لگا اور دکان پر ہی سو جاتا، پھر صبح جلدی اٹھ کر کام میں لگ جاتا تاکہ آرڈر مکمل ہو جائے۔ اسی طرح خرم نے نہ دن دیکھا نہ رات، بس کام میں مصروف رہنے لگا۔ کچھ ہی دن میں تقریباً سارا فرنیچر تیار کر لیا اور تھک ہار کر چور ہو گیا۔ اب سامان پوری طرح سے تیار تھا اور کافی رات ہو چکی تھی، اور خرم نے سوچا اب مجھے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں میں بابا سے نہیں ملا۔ خرم نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس علاقے کا راستہ بہت ہی خراب اور خطرناک تھا، کیونکہ ایک تو ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے گڑھے، جھاڑیوں اور جنگل نما درخت تھے، اور لائٹیں بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے رات میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی تھی۔ کئی بار تو کچھ لوگوں نے اس راستے پر کسی عورت کو جس کا سر پھٹا ہوا تھا اس کو پھرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان جھاڑیوں میں بنا سر کے کوئی عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے فکر خرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، پر پیچھے کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ خرم نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، اور پھر سے اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے خرم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو خرم فوراً رک گیا۔ اس نے آرام سے منہ پیچھے کی طرف گھمایا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شادی کے لباس میں ملبوس ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت چل رہی ہے، جو کہ خرم سے کچھ قدم کے ہی فاصلے پر ہے۔
और वो भी खुरम की तरह उसी जगह पर रुक गई थी। खुरम हैरत से उस औरत को देख रहा था और वो भी डरी हुई खुरम को देख रही थी। उसके गालों पर आंसुओं के निशान जो थोड़ी सी रोशनी पड़ने पर भी चमक रहे थे। खुरम ने पूछा, मोहतरमा आप कौन हैं और इतनी रात गए कहाँ से आ रही हैं और आपको कहाँ जाना है? वो औरत रोते हुए बोली, मेरा नाम किरण है और मैं पास ही में एक हवेली में रहती हूँ और मेरी आज शादी थी, लेकिन जिस शख्स से मेरी शादी होनी थी उसका एक्सीडेंट इसी सड़क पर कहीं हुआ है। मैं उसको ढूंढने निकली हूँ। खुरम ने कहा, तो क्या तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया उसको ढूंढने? क्योंकि ये सारा रास्ता वीरान है और ऐसे में तुम अकेली इस रास्ते पर उसे ढूंढने निकली हो। उस औरत ने कहा, मेरा कोई नहीं है, बस एक बड़ी बहन है जो कि हवेली में है। उसी ने मेरी शादी तय कराई थी। अभी मैं दुल्हन बनकर बैठी ही थी, किसी ने आकर इतला दी कि मेरे होने वाले शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। इस वजह से मैं होश खो बैठी और घर से बाहर निकल पड़ी। मेरी बहन मुझे रोकती रही इस वक्त बाहर अकेले जाने से, लेकिन फिर भी मैं आ गई। खुरम ने कहा, अच्छा चलो तुम्हारे शोहर को ढूंढते हैं। उस औरत ने कहा, ठीक है, पर तुम आगे ही चलोगे क्योंकि मुझे तुमसे डर लग रहा है, कहीं तुम मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दो, इस वजह से तुम्हें आगे ही चलना होगा। खुरम ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं आगे ही चलता हूँ। खुरम ये कहकर उस औरत से कुछ कदम आगे चलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस औरत से सवाल जवाब करता, पर उस औरत ने खुरम की बातों का जवाब नहीं दिया, बस उसके पीछे चुपचाप चलती रही और खुरम बातें करता हुआ बिना पीछे देखे आगे चलता रहा। और फिर इतने में खुरम ने कहा, देखें आप मुझसे डरे मत, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रही हैं। ये कहते हुए जब खुरम ने मुड़कर उस औरत को देखा तो पीछे कोई न था और वो औरत जैसे बहुत देर पहले ही गायब हो चुकी थी। खुरम खुद से बातें करते हुए जा रहा था। ये देखकर खुरम हैरानी से इधर उधर देखने लगा और थोड़ा घबरा गया। फिर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और सोचता रहा कि आखिर वो औरत कौन थी और कहाँ चली गई। ये सोचता हुआ खुरम अपने घर पहुँच गया, लेकिन उस रात खुरम सो न पाया और पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। और इतने में फजर की अजान की आवाज सुनाई दी। फिर उसने फजर की नमाज पढ़ी और वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन खुरम अपने बाबा से मिलकर दुकान पर चल पड़ा। वहां जाकर खुरम ने ऑर्डर का सामान उस शख्स के हवाले किया और खुद उसी औरत के बारे में बैठकर सोचने लगा। इतने में मुश्ताक आया और खुरम को सलाम किया, लेकिन खुरम ने कोई जवाब न दिया और कहीं खोया रहा। मुश्ताक ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो खुरम अचानक से चौंक गया। मुश्ताक ने कहा, बेटा सब खैरियत तो है, कहाँ खोए हुए हो? खुरम ने कहा, उस्ताद जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं था। मुश्ताक ने कहा, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, पर मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, आखिर बात क्या है? खुरम ने कहा, दरअसल उस्ताद जी गुज़श्ता रात जब मैं अपने घर जा रहा था तो एक बहुत ही हसीन औरत मुझे रास्ते में मिली थी, मैं बस उसी के बारे में सोच रहा था। मुश्ताक ने कहा, अच्छा तो बात इश्क व मोहब्बत की लग रही है। खुरम जल्दी से बोला, नहीं नहीं उस्ताद जी ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही उसके बारे में सोच रहा था। मुश्ताक ने कहा, देखो बेटा अब तुम जवान हो गए हो और मुझे लगता है कि हमें अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए, और वैसे भी अब तुम इस काबिल हो चुके हो कि अपनी घर गृहस्थी संभाल सको। मैं आज ही इस बारे में तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। खुरम सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। फिर खुरम ने ऑर्डर की रकम मुश्ताक को देते हुए कहा, उस्ताद जी ये ले लें, मैंने अपना ऑर्डर वक्त पर तैयार कर लिया था, इस वजह से गाहक ने मुझे कुछ ज्यादा पैसे दिए हैं, आप इसमें से वो पैसे मुझे दे दें और बाकी के पैसे आप रख लें। मुश्ताक ने कहा, अरे नहीं बेटा ये सब पैसे आपकी मेहनत के हैं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, मुझे पता है किस तरह तुमने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। खुरम बोला, लेकिन उस्ताद जी आप इसमें से कुछ तो ले लें। मुश्ताक ने कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, मैं इसमें से आधे पैसे रख लेता हूँ ताकि तुम्हारी आने वाली बीवी के लिए कोई सोने का हार तैयार करवा कर रख दूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं डालूंगा और तुम्हारी शादी के तमाम अखराजात मैं खुद ही करूँगा, और वैसे भी मेरी कोई औलाद नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें ही अपनी औलाद समझता हूँ। ये सुनकर खुरम की आंखों में आंसू आ गए और वो मुश्ताक के गले लगकर रोने लगा। मुश्ताक ने उसको चुप कराया और कहा, बस बस बेटा अब रोना छोड़ो और जल्दी से अपनी शादी की तैयारियां करो।
खुरम रोते हुए मुस्कुराने लगा और बोला, उस्ताद जी पहले कोई लड़की तो मिल जाए। मुश्ताक ने कहा, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, तुम जैसे खूबसूरत नौजवान और हुनरमंद लड़के के लिए तो लड़कियों की लाइनें लग जाएंगी, तुम फिक्र क्यों करते हो। ये कहकर मुश्ताक चला गया और खुरम भी मन ही मन में हंसने लगा और एक टेबल पर लेटकर अपनी शादी के ख्यालों में गुम हो गया। इतने में खुरम को नींद आ गई। तभी उसको ख्वाब में वही दुल्हन नजर आई जो कि झाड़ियों के पीछे एक बड़ी सी हवेली के बाहर खड़ी थी और दुल्हन ने खुरम से कहा, मुझे रात में आकर ले जाना, मैं उसी जगह खड़ी होंगी। फिर अचानक एक खौफनाक सी शक्ल वाली लड़की ने दुल्हन की गर्दन को अपने दांतों से दबोच लिया और खुरम की आंख खुल गई। खुरम पूरी तरह से घबरा गया और इधर उधर देखते हुए बोला, अरे ये कैसा ख्वाब था। ये कहते हुए खुरम फिर से दुल्हन के बारे में सोचने लगा। फिर खुरम ने फैसला किया कि आज रात फिर उसी दुल्हन को ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है वो मुझे मिल ही जाए। ये सोचकर खुरम अपने काम में मसरूफ हो गया और जब रात का वक्त हुआ तो खुरम उस दुल्हन की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसको दुल्हन कहीं नजर न आई और वो उदास होकर सर झुकाए घर की तरफ जाने लगा। इतने में पास की झाड़ियों में कोई हलचल हुई। खुरम चौंक गया और झाड़ियों की तरफ देखने लगा। फिर कोई नजर न आया। खुरम ने सोचा, हो सकता है कोई जानवर झाड़ियों से गुजर कर गिर गया हो। ये सोचकर खुरम फिर से घर की तरफ चलने लगा। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसको फिर से किसी के अपने पीछे चलने की आवाज महसूस हुई। तो खुरम ने मुड़कर देखा तो कोई न था और खुरम काफी देर तक पीछे देखता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर न आया। और जैसे ही खुरम ने अपना मुंह वापस सामने की तरफ किया तो अचानक खुरम डर गया, क्योंकि जिस दुल्हन को अपने पीछे ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो खुरम के सामने खड़ी थी, पर उसकी हालत बहुत ही अजीब सी लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखों का काजल बिखरा हुआ था और उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था। खुरम ने एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। उस औरत ने रोते हुए कहा, मेरा शोहर मर गया है जिसका कल एक्सीडेंट हुआ था और मैं शादी से पहले ही बेवा हो गई हूँ। ये कहकर वो औरत जमीन पर बैठकर अपने हाथों से अपना सर पीटने लगी। खुरम ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, देखो अब तुम रोना बंद करो, वैसे भी तुम्हारे रोने से मरने वाला वापस नहीं आने वाला। और रही बात बेवा की, तो एक शख्स के मर जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अभी तुम जवान हो और खूबसूरत हो, तुम्हें तो एक से बढ़कर एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। अब तुम सब भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो और तुम दोबारा शादी कर सकती हो। ये सुनकर औरत ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मेरी शादी से पहले ही मेरा शोहर मर गया और इसी बात को लेकर लोग मुझे मनहूस कहते हैं और तुम कहते हो दोबारा शादी कर लूं। तुम ही बताओ कौन करेगा इस मनहूस से शादी। खुरम ने कहा, पहली बात तो ये है कि तुम्हारे होने वाले शोहर की मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका था और उस वक्त वो मर गया, लेकिन इसमें तुम्हारे मनहूस होने का कोई जवाब नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि गुज़श्ता रात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद करने लगा था, लेकिन मैं ये कहते हुए झिझक रहा था कि कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। उस औरत ने खुरम को हैरत से देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो? खुरम ने कहा, हाँ अगर तुम चाहो तो। औरत ने कहा, हाँ मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल करेंगे? खुरम ने कहा, मेरे घर में सिर्फ मेरे बूढ़े बाबा ही हैं, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, और एक उस्ताद जी हैं जिनकी दुकान पर मैं काम करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मेरे बाबा या मेरे उस्ताद जी को मेरी शादी पर कोई एतराज होगा। उस औरत ने कहा, लेकिन शादी से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि मेरे वालिद इस इलाके के बहुत बाअसर जिम्मेदार थे। उन्होंने किसी गरीब शख्स पर जुल्म किया था और उस गरीब शख्स ने मेरे वालिद को बद्दुआ दी थी कि तेरी बेटियों का घर कभी नहीं बसेगा, और अगर उनकी शादी हो भी गई तो लड़कियों के यहाँ औलाद ना होगी, अगर हो भी गई तो मर जाएगी। बस इस दिन से न मेरी बड़ी बहन का घर बसा और न मेरा, और अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ और औलाद ना हो तो फिर तुम क्या करोगे? खुरम ने कहा, देखो औलाद अगर मेरी किस्मत में हुई तो ज़रूर होगी, और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इस वजह से मुझ पर किसी की बद्दुआ का कोई असर नहीं होगा। अब तुम ये सब बातें छोड़ो
اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ اس عورت نے کہا نہیں، پہلے ہم حویلی چلیں گے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سے ملواؤں گی، اس کے بعد ہم کل تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت خرم کو لے کر جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دور جا کر خرم نے کہا یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جگہ تو بہت ویران ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا تم آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عورت ہو کر یہاں کے لیے آ گئی ہوں اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ خرم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عورت نے کہا اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو چپ چاپ چلتے رہو۔ خرم نے کہا اچھا میں چل رہا ہوں۔ اور وہ عورت آگے آگے چل رہی تھی اور خرم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کافی دور جا کر اچانک سے بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا اور اتنا کہ خرم کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرن کو آواز دی پر کوئی جواب نہ آیا۔ خرم نے پھر سے آواز دی کرن تم کہاں ہو؟ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا آ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب خرم اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی حویلی نہ تھی بلکہ ایک ویران سا قبرستان تھا اور وہ عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ خرم نے حیرانی سے پوچھا کرن تم تو کہہ رہی تھی ہماری حویلی ہے، پر یہاں پر تو مجھے کوئی حویلی نظر نہیں آ رہی۔ کرن نے کہا یہ جگہ جو تم دیکھ رہی ہو یہی میری حویلی ہے۔ خرم اور زیادہ حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اس ویران قبرستان کو تم حویلی کہہ رہی ہو؟ وہ کیا گیا ہے تمہیں؟ کرن نے کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ حویلی میں چلو۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کر دیا اور خود اس قبر میں اتر گئی۔ خرم نے آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھ کر دیکھا تو اس میں خفیہ راستہ تھا۔ ابھی خرم اس قبر کے باہر کھڑا اسی راستے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں قبر کے اندر سے کرن نے آواز دی آ جاؤ، اور خرم آرام سے آگے بڑھتا ہوا اس قبر کے نیچے اتر گیا اور کچھ دیر اندھیرے میں ہی آگے بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک روشنی خرم کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ خرم نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو خرم ایک بہت ہی بڑی حویلی میں کھڑا تھا اور کرن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن نے کہا یہ ہے میری حویلی، دیکھو میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ خرم بہت ہی حیرت سے اس حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کرن نے کہا یہ حویلی میرے دادا کے دادا نے بنوائی تھی اور اس حویلی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ جہاں سے تم آئے ہو اور دوسرا راستہ ساتھ والے گاؤں میں نکلتا ہے، اور جو تم نے اوپر قبرستان دیکھا وہ سب قبریں ہمارے خاندان والوں کی ہیں، ہمارے دادا پردادا سبھی اسی جگہ دفن ہیں۔ ابھی کرن خرم کو حویلی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم چونک گیا اور اس نے کرن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ کرن مسکراتے ہوئے بولی یہ میری بڑی بہن کی آواز ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں ایسی آوازیں نکالتی ہے کہ اسے سنتے ہی سب ڈر جاتے ہیں، پر وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ خرم نے کہا لیکن وہ ہے کہاں؟ کرن نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، تم یہیں رکو، میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے پر جلدی آنا۔ کرن نے ہاں میں سر ہلایا اور اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کرن ایک اور عورت کے ساتھ خرم کے پاس آ گئی اور خرم سے کہا یہ میری بڑی بہن ہے۔ خرم نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ڈر گیا اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹ گیا کیونکہ اس عورت کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا جیسے کہ وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اس عورت نے جب خرم کو اپنے منہ کی طرف غور کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ کو اپنے آستینوں سے صاف کر لیا۔ کرن نے خرم سے کہا جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میری بہن کو بچپن ہی سے کچا پکا گوشت کھانے کی عادت ہے اور یہ گوشت کو پوری طرح سے پکا کر نہیں کھاتی، بس آدھا ادھورا پکا کر کھاتی ہے، اور کئی بار تو گوشت پورا ہی کچا کھا جاتی ہے، اسی وجہ سے اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا جو کہ مرغی کا تھا۔ خرم نے پھر سے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا اچھا تو یہ بات ہے، میں تو ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ پھر خرم نے کرن کی بہن سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ اس عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ خرم کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی کرن نے اپنی بہن کا کس کر ہاتھ پکڑا اور خرم سے کہا اس کا نام اینی ہے، پر یہ بول نہیں سکتی، یہ گونگی ہے، کیونکہ جب ہمارے والد
मर गए तो तब से ही मेरी बहन सदमे से गूंगी हो गई थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ये बोल नहीं पाई, तभी से ये बस इशारों से बातें करती है। ये कहने के बाद किरण ने कुछ इशारों से एनी को खुरम के बारे में बताया तो एनी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर किरण कुछ और इशारों से एनी से बातें की और अपना दुपट्टा सर पर रखकर एनी को दिखाया। एनी की तरफ देखते हुए खुरम का हाथ पकड़ा और एनी को फिर से इशारों से कुछ कहा तो फिर एनी ने असावत में सर हिला दिया और वो वापस अपने कमरे में चली गई। फिर किरण ने खुरम से कहा, मेरी बहन ने मुझे तुम्हारे साथ शादी करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन देखो अब रात बहुत हो गई है और इस वक्त मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं जा सकती, तो तुम भी आज रात यहीं रुक जाओ और सुबह हम दोनों यहाँ से तुम्हारे घर चले जाएंगे। खुरम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। ये सुनते ही किरण के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। फिर किरण खुरम को एक कमरे में ले गई और कहा, तुम यहाँ सो जाओ और मैं अपनी बहन के पास सोने जा रही हूँ। ये कहते हुए वो चली गई और खुरम एक बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। ये कमरा बहुत ही बड़ा था और कमरे की दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग लगी हुई थी और बिस्तर के ठीक सामने किरण की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें किरण दुल्हन बनी हुई थी और कमरे के ठीक दरमियान में छत पर एक बड़ा सा फानूस लगा हुआ था। खुरम लेटे हुए ये सब देख रहा था कि अचानक खुरम की आंख लग गई तो खुरम ने ख्वाब में देखा जिसमें उसने एनी को बहुत ही खौफनाक शक्ल में देखा जो नन्हे नन्हे दूध पीते बच्चों का गोश्त खा रही थी और उसके साथ किरण भी बच्चों के ज़मीन पर गिरे खून को चाट रही थी। और खून चाटते हुए जब किरण ने खुरम की तरफ देखा तो उसकी शक्ल एनी से भी ज़्यादा भयानक हो गई और जैसे ही वो खुरम की तरफ बढ़ी खुरम घबरा कर दौड़ने लगा तो अचानक खुरम की आंख खुल गई। खुरम ने घबरा कर जल्दी से इधर उधर देखा पर यहाँ पर कोई न था और खुरम ने एक लंबा सांस लिया और बोला, खुदा का शुक्र है कि ये सिर्फ ख्वाब ही था। इसी दौरान पूरी तरह वो पसीने से भीग गया था। अभी खुरम दोबारा सोने ही वाला था कि अचानक उसको महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। खुरम पूरी तरह से डर गया और कांपने लगा। उसने कांपती हुई गर्दन इर्द गिर्द घुमाते हुए देखा पर कोई दिखाई न दिया। फिर खुरम को महसूस हुआ कोई ऊंची ऊंची आवाज से सांस ले रहा है और जैसे ही खुरम की नज़र सामने लगी किरण की तस्वीर पर पड़ी तो उस तस्वीर में किरण नहीं थी बल्कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली एक और औरत उसे देख रही थी। इतने में छत पर लगे फानूस पर कोई हलचल महसूस हुई। खुरम ने जब ऊपर फानूस की तरफ देखा तो वहीं खौफनाक औरत फानूस पर चढ़कर बैठी हुई थी और खुरम की तरफ घूर रही थी। ये देखकर तो खुरम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और खुरम चीखें मारता हुआ कमरे के बाहर भागा। वो भागते हुए एनी की तरफ गया तो उसने देखा कि एनी और किरण अपने कमरे में नहीं थी और उस कमरे में बहुत सी इंसानी बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई थी। ये देखकर खुरम और भी ज़्यादा डर गया। अभी वो इस कमरे से निकलकर भागने ही वाला था कि अचानक से खुरम के सामने किरण और एनी आ गई और खुरम को इस कमरे में देखते ही किरण ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सोने गए थे। खुरम ने घबराते हुए अंदाज में कहा, वहाँ कमरे में कोई खौफनाक औरत है और जहाँ तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है उस जगह उसी खौफनाक औरत की तस्वीर लगी हुई है। मुझे इस कमरे में नहीं सोना, बल्कि ये पूरी हवेली ही अजीब है। और देखो यहाँ ये सब क्या है? ये खून और बच्चों की हड्डियाँ यहाँ क्या कर रही हैं? ये कहते हुए खुरम ने जब किरण और एनी को खून की हड्डियाँ दिखाना चाही तो वहाँ कोई हड्डी न थी और न कोई खून था। ये देखते ही खुरम ने एकदम से अपना सर पकड़ लिया और हैरत अंगेज नजरों से किरण की तरफ देखने लगा और बोला, मेरा यकीन करो, यहाँ तुम्हारे कमरे में खून और बहुत सी हड्डियां पड़ी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था इन हड्डियों को, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई हैं। किरण ने कहा, देखो मुझे लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है जिसकी वजह से तुम डर गए हो और तुम्हें हर जगह अजीब गरीब चीजें नजर आ रही हैं। खुरम ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, इस हवेली में कुछ है। किरण ने कहा, अच्छा चलो मुझे दिखाओ वो औरत कहाँ है और वो तस्वीर दिखाओ। खुरम ने कहा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए खुरम किरण और एनी के साथ उस कमरे में गया
تو دیکھا کہ ادھر کچھ بھی ایسا نہ تھا جیسا خرم نے کہا تھا۔ باقی کی کہانی اگلی ویڈیو میں سنائی جائے گی۔ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔